Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lips Gourmandise. Aujourd'hui on va faire un brownie au chocolat et pour ce faire on aura besoin des ingrédients suivants. Alors, on aura besoin de 120 g de sucre cristallisé, 150 g de farine tamisée, 100 g de beurre, 50 g de pépites de chocolat, 2 œufs entiers, 30 g d'huile, 100 g d'un mélange de fruits secs, pardon, moi j'ai pris des noisettes et des amandes, vous pouvez rajouter des noix si vous voulez, quelques pincées de bicarbonate, une vanille et 200 g de chocolat noir. Alors en premier lieu, j'ai fait fondre au bain-marie mon chocolat noir et mon beurre. Ensuite, j'ai fait battre mes œufs avec le sucre et la vanille jusqu'à ce que le mélange double de volume. غادي نهضر بالعربية للناس اللي ما فهمتنيش. هنا المقادير عندنا 120 غرام تاع سكر، 150 غرام تاع فرينة بيضاء، 100 غرام تاع زبدة ولا دهان، 50 غرام تاع بيبي دو شوكولا، 30 غرام تاع زيت، و100 غرام تاع خليط لوز وبندق ولا قرقاع ولا نتوما شا عندكم في الدار. نديرو شويه رشات تاع بيكربونات، وحده فاني و200 غرام تاع شوكولا سوداء. هنا دربت البيض تاعي مع السكر وزدت له لافاني ودرت في البان ماغي ولا في الميكرووند كيما اللي عندكم نتوما. ذوبت الدهان تاعي مع الشوكولا باش نزيده من بعد هاد الخليط. Donc là, je vais rajouter le mélange de beurre et de chocolat noir fondu tiède. Et je racle bien les bords pour prendre toute la matière. Je continue à fouetter après pour bien incorporer les ingrédients entre eux. دونك هنايا زدت الخليط تاعي تاع الشوكولا مع الزبده اللي يكون دافي باش ما يطيبلناش البيض تاعنا، نديروه دافي ونزيدوه الكميه تاع البيض مع السكر. دونك نضربو بيان. On rajoute notre huile et on continue de fouetter avec notre batteur. مورلي زدنا الزيت وضربنا بيان، نزيدو هنايا رشة صغيرة تاع بيكربونات، حوالي نص ملعقة صغيرة تاع قهوة، ونزيدو رشة صغيرة تاع ملح، مي فريمون صغيرة رشة تاع ملح باش يكون عندنا ذوق بنين كي يطيب لنا الكاطو. Donc là on a rajouté quelques pincées de bicarbonate, environ une demi-cuillère à café. Et j'ai rajouté une petite pincée de fleur de sel juste pour avoir un bon goût à la dégustation du gâteau. Donc là à côté, j'ai mixé mes fruits secs grossièrement. Je vais rajouter la demi-moitié au mélange et l'autre moitié, je vais la laisser pour la décoration à la fin. La même chose pour les pépites de chocolat.
J'ai pris la moitié de la quantité que j'ai rajoutée au mélange et l'autre moitié, je l'ai laissée pour la décoration aussi. دونك هنايا دينا اللوز تاعنا مع البندق اللي كان عندي ورحيته خشن. درت نص الكميه تاعو في الخليط تاعي ونص الكميه الاخرى خليتها باش للتزيين. لا ميم شوز نفس الشيء بالنسبه لي بيبي دو شوكولا، درت نص الكميه في الخليط ونص الكميه الاخرى نخليها باش نزين بها في الاخر. Donc là, après avoir mélangé nos fruits secs à la préparation, on prend notre farine qu'on rajoute aussi et on continue à mélanger avec une spatule du centre vers l'extérieur. C'est très important de mélanger doucement du centre vers l'extérieur. دونك هنا دينا الفرينه تاعنا وحبسنا متخلط بالخلاط الكهربائي. دينا اون سباتول ملعقه تاع الكاطو وبدينا نخلطو بها غير بشويه باش لا بريباراسيون تاعنا ما تخففناش. Donc après avoir fini le tout, je prends un moule qui va au four. Moi j'ai pris un moule en acier que j'ai mis dedans un papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Et je verse ma préparation tout simplement dans mon moule à gâteau. Et j'étale en fait bien la préparation pour que ça soit symétrique dans tous les sens. دونك هنا درنا البريباراسيون تاعنا درناها في ان مول اللي يروح للفرن ونحاولوا نديروا السمك يكون نيشان في كاع لي كوتي يكون عندنا سمك نيشان باش الكاطو من يطيب لنا ما يطيبناش طالع على جهه وهاود من الجهه الاخرى، لا يكون عندنا لا ميم épaisseur. Donc là, je prends mes fruits secs qui me restent et je vais tout simplement les mettre au-dessus. Et je rajoute aussi après les pépites de chocolat. Donc هنايا دينا الفواكه الجافة اللي عندنا اللي كانت بقيت لنا ودرناها من الفوق، رشيناها من الفوق ونرشو معاها تانيك les pépites de chocolat باش يكون عندنا un côté gourmand et bon à la fois. Donc هنا on a préchauffé notre four à 180 degrés. On va cuire notre gâteau à 180 degrés pendant 25 minutes minimum. Donc هنايا طيبنا الجاتو تاعنا في الفرن بعد 20 ل 25 دقيقة خرجناه ونخلوه يبرد avant ما نقطعوه خي ما يتفتت لكم. Donc on laisse après avoir fait sortir notre gâteau du four, on le laisse refroidir avant de découper. Donc كما راكم تشوفوا هنايا الجاتو تاعنا il a bien gonflé, il est très léger, très bon. Vous pouvez le servir avec des boules de glace ou tout simplement avec un verre de lait pour les enfants ou le manger tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou un commentaire. Et à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci.